बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बशारत राजा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट शेयर करेंगे उस अहम मीटिंग के अंदर क्या हुआ जो गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों के साथ की जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने। और गुज़िश्ता रोज़ सोहेल अफरीदी साहब ने कुछ सहाफ़ियों के साथ नहीं बल्कि एक बड़ी तादाद है इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की जिनसे उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं, एक से ज़ायद मुलाकातें हुई हैं। उनमें क्या कुछ डिस्कस किया गया उसके ऊपर भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट देंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो आप तक पहुंच भी चुका होगा, मगर अब भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हम राजा बशारत साहब से पूछेंगे। और फिर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दें। अब से कुछ देर कबल कॉज लिस्ट जारी की गई है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली वफाकी आईनी अदालत ने एक इंतहाई अहम मुकदमा, एक कंट्रोवर्शियल केस अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। वो मुकदमा है 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का, जो कि अब मुबैना नहीं रही। बहरहाल उसके ऊपर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में आईनी अदालत अब मंगल के रोज समाअत करने जा रही है। उन 5 जजेस साहिबान के हवाले से भी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि वैसे तो मुस्तरद कर रही है 26वीं हो या 27वीं तरमीम हो, लेकिन जो रिएक्शन 27वीं तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ रहा है, अब ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन तौर पर वो बाइकआउट कर दें उस अदालती कार्रवाई का और पेश ना हो। अब आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेगी जो अदालती कार्रवाई ही इन इटसेल्फ इन क्वेश्चन है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम का भी फेट डिसाइड होना है। आया वो तरमीम आईनी लिहाज से दुरुस्त है भी या नहीं है, क्योंकि अदलिया की आज़ादी सलब हुई है। 2 जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, एक हाई कोर्ट से मुस्ताफ़ी हो गए। मखदूम अली खान साहब ने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। इस सब के बाद क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस उसी वफाकी आईनी अदालत के सामने पेश होकर उन्हें कहेगी कि हमारे साथ धांधली हो गई? बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। एक तो जिस तरह आपने कहा कि ये तो अब मुबैना तौर पर पहले कहा जाता, तो अब तो वो नहीं रह गया, क्योंकि वो इंतखाबात की अब 27वीं 26वीं आईनी तरमीम आ गई, 27वीं आईनी तरमीम आ गई। आपने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। अब 26वीं आईनी तरमीम का अभी फैसला नहीं आया। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, आपने देखा गुज़श्ता रोज़ जो कराची में हुआ, जो वकला इस 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकले और बड़ा पुरजोर किस्म का उन्होंने एहतजाज किया है। उसके बाद ये जो कराची से सिलसिला चला है, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये धीरे धीरे जो लाहौर जाएगा, इस्लामाबाद, और जब ये पूरा मतलब इनका एक माहौल बन जाएगा तो इनका आखिरी पड़ाव जो होगा वो इस्लामाबाद ही होगा 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज का। और जिस तरह आपने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बाइकाट करेगी। 26वीं आईनी तरमीम आई तो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी बड़े ज़ोरदार किस्म के उनके बयानात, एहतजाज, सारा कुछ हुआ और फिर वो अदालत के सामने पेश होते रहे। जी आप देखें, मखसूस नशिस्तों वाला केस हुआ या फिर कोई और दिगर केसेस, सारे केसेस में मिलिट्री अदालतों वाला सिविलियन ट्रायल वाला केस हुआ था, उसमें भी वो पेश होते रहे। 26वीं यानी तरमीम के नतीजे में जो बेंच बना था, जो उस वक्त बेंच के सरबराह थे अजी काजी अमीनुद्दीन साहब, और आजकल तो चीफ जस्टिस बन गए हैं वो, और बड़े पावरफुल चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो उसका पाबंद कर दिया गया है कि भाई आपने उसके फैसले मानने हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे यही अखंड तो भले कहे ना मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूँ, लेकिन तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो इस वक्त जनाब अजी काजी अमीनुद्दीन साहब के पास है। और जिस तरह आपने कहा कि वो बेंच बना, जैसे आमिर फारूक साहब उस बेंच के सरबराह बनाए गए, क्या बात है, क्या कमाल है उस बेंच का जो सरबराह बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस रहे हैं इस्लामाबाद कोर्ट में। उसी तरफ आ रहा था कि आप बड़े जूरिस्ट हैं। हाँ, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत बड़े जूरिस्ट हैं। वो जो फैसला लिखते हैं बड़ा कमाल का फैसला लिखते हैं, लेकिन जब वो बेंच की सरबराही करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मैं इसकी एक ही मिसाल दूंगा, एक सिर्फ मिसाल दूंगा कि बहुत बड़े जूरिस्ट है। एक मिसाल आपको पता है कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आप मौजूद थे वहां पर, मौजूद थे ना, मैं और दिगर लोग, आप भी, सदीक जान, सारे मौजूद थे। इमरान खान साहब गिरफ्तार होकर चले गए जी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अदालत में आए जनाब, बड़ा गुस्सा किया जी, हो कैन दिस पॉसिबल कि अदालत से ये लेकर गए जी, ये किया वो किया जी, नोटिस जारी कर दिए फलां को जनाब, आई जी हाजुर हो, फलां हाजुर हो, फलां हाजुर हो, आधे घंटे के बस समाप्त करेंगे।
12 घंटे के बाद समाप्त हुई, तो हम बाहर बैठे हुए थे, तो मुझे सिद्दीक जान साहब से पूछ ले। सिद्दीक जान वहाँ बैठा हुआ था, तो उसने कहा जी कि ये हो नहीं सकता, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है आज, ये वो वापस होगी गिरफ्तारी। मैंने कहा सर नहीं होगी। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आईन और कानून कहता है कि अदालती जो आपकी प्रेमिसेस है, दूध है, उससे गिरफ्तारी मुमकिन ही नहीं। वो बंदा सरेंडर करके आया। ये आईन और कानून कहता है कि जब बंदा सरेंडर करता है तो फिर उसकी गिरफ्तारी तो नहीं होती, ना बनती जी। वो कह रहा है कि मैं आईन और कानून के सामने सरेंडर करता हूँ, मैं उससे बालातर नहीं हूँ। बहरहाल फिर आए जनाब रात को जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस थे, आए जनाब, उन्होंने वो डीजी नैब और फलां आया, आईजी आया, तो पूछा गया जी हाँ जी गिरफ्तारी। उन्होंने कहा जी कि गिरफ्तारी जनाब हमने वो अलकादर ट्रस्ट केस वाला बनाया था, वो पहले हालांकि वो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसी रात उन्होंने सारा कुछ किया, बनाया, और फिर जब फैसला लिखा तो उन्होंने कहा जी आईन और कानून के मुताबिक गिरफ्तारी दुरुस्त है। बहुत बड़े यूरिस्ट है जनाब, बहुत बड़े, कोई इसमें दो राय नहीं है। और फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी ना, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसके सरबराह थे। चीफ जस्टिस गुड टू सी यू। गुड टू, असल में गुड टू सी यू उन्होंने उसको नहीं कहा था इमरान खान को, ये भी एक गलत नैरेटिव बनाया गया था, उन्होंने हामिद खान को कहा था। हामिद खान चूंकि इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे, लोग समझ रहे थे कि उन्होंने खान को कहा। नहीं, वो तो खान को ही कहा था, मैं वहां पर था। लेकिन ये बंदयाल साहब का जो है ना, वैसे भी मिजाज इस तरह का तो आईन और कानून, तो बिलावल भुट्टो जब पेश हुए थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग में, या शहबाज शरीफ, उस वक्त उनको भी उन्होंने यही अल्फाज कहे थे। बहरहाल उसके ऊपर तो एक नई बहस छिड़ गई और वो बड़ी ज्यादती की गई थी बहरहाल बंदयाल साहब के साथ। मैं समझता हूँ कि वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज को जानबूझकर पोर्ट्रे किया जाए। शख्सियत थे जी, बड़े वो अच्छे कमाल के वो जुरिस्ट थे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बताएं ना, आपके बात दुरुस्त है, आप आमिर फारूक साहब के बहुत बड़े मद्दा हैं जी। अब मुझे ये बताएं कि ये मुकदमा गो के ये पहली दफा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। इससे कबल जो आईनी बेंच है उसने भी इस मुकदमे पर मुताद्दद समातें की हैं, और जिस तर्ज पर समातें हुई हैं वो भी आपके सामने है, हमारे सामने है। इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने एक ओपन लेटर भेजा था, आपको याद होगा जनाब। ओपन लेटर क्या भेजा था जी? वो नैब अमेंडमेंट केसेस में जब वो वीडियो लिंक पर पेश हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने ये दरख्वास्त की थी अदालत से, ओपन लेटर वहाँ दरख्वास्त की। और फिर आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों वाला मरकजी केस, वो अक्सरियती बेंच जब वो फुल कोर्ट बैठी थी, उस वक्त भी जस्टिस तरमीनुल्लाह ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे आम जो केसेस है इस अदालत में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, एक तो वो लापता अफराद वाला केस है, और दूसरा जो मुबैना धांधली के खिलाफ, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हुकूक से जुड़ा हुआ है। तो उस वक्त तो काजी साहब ने नहीं लगाया, फिर आईनी बेंच बना, अदालत के अंदर नहीं लगाया। अब फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन गई है। जस्टिस या अफरीदी साहब भी इसके ऊपर बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन करते नहीं है। अब मुझे ये बताएं, चलें आईनी बेंच या आईनी अदालत के सामने मुकदमा लग गया है मंगल के रोज़, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या आपका अंदाज़ा उसके मुताबिक बाइकआउट नहीं करेगी और वहाँ पर जाएगी, तो इससे क्या वो उनकी वैलिडिटी को तस्लीम नहीं कर लेगी, जिसको वो ऑलमोस्ट उसको तस्लीम ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गैर आइनी है। वकलात तंजीमें इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार कर चुकी हैं। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस साहिबान ने उस वफाकी आईनी अदालत 5 जजेस ने वफाकी आईनी अदालत से ये कहा है कि हमारा मुकदमा आप ना सुने, लिहाजा वापस भेज दें, क्योंकि हम तो आपको मानते ही नहीं हैं। इस सब में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके सामने पेश होने का फैसला कर लिया और दलाइल देने का आगाज कर दिया, बैरिस्टर गौहर साहब तो वैसे भी बतौर वकील 1-2 केसेस में कर चुके हैं रेलवे केस जी हाँ, लेकिन अगर बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन जाती है, तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी मौजूदा निज़ाम की जो इस 27वीं आईनी तरमीम को लेकर आया है। और जनाब नहीं, देखिए आदिल साहब, मेरा जो नुक्ता नजर है ना वो ये है कि ये अदालत के सामने पेश होंगे। अब चूंकि आपको पता है कि एक दफ़ा चीफ जस्टिस, आपके बड़े फेवरेट चीफ जस्टिस हैं वो, मैं तो कभी मेरे फेवरेट नहीं रहे, जनाब काजी फाजिल साहब। वो नया अदालती साल शुरू हुआ तो हम चाय पी रहे थे, तो आप भी उधर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने अपने इख्तियारात तकसीम किए, निचली सतह पर दिए, और मैंने ये सारा कुछ किया। फिर उन्होंने ये कहा जी कि अब मैं बेंच की तश्कील करता हूँ, तो ये लोग जज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि फैसला क्या आएगा। तो कम्बत ज़्यादा मेरे साथ खड़ा था, तो वो मेरे सामने खड़े चाय पी रहे थे, मैं भी चाय पी रहा। मैंने कहा सर, मैं इस तरह कहा सर मुझे पता है, आप सर मुझे पता है जब आप बेंच की तश्कील देते हैं तो मैं बता देता हूँ जनाब के फैसला क्या आएगा। तो हजूर वाला ये पेश होंगे और कहेंगे कि हम दलाइल नहीं देते। उन्हें पता है कि इस कोर्ट से फैसला क्या आना है, उन्हें पता है ना। आपने जैसे इंट्रो में पहले कहा कि
मुबैना तौर पर अब ये नहीं रहा। उन्हें पता है जनाब कि इसका फैसला क्या आना है। यार ये भी तो हो सकता है ना बिशारत राजा साहब, लेट से अज्यूम ही कर लें कि आईनी बेंच या आईनी अदालत जो है वो कहती है कि हाँ इस नतीजे पर पहुंचती है कि धांधली हुई है, तो फिर ये सारा रिवर्स होगा। ये आईनी अदालत जस्टिस हाजी काजी अमीनुद्दीन साहब या फिर अमर फारूक साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आईनी बेंच बना ये सारा कुछ पीछे हो गया, नहीं, देखें तो ना, ये क्या कैसे करेंगे फिर? देखिए ना इसमें बहुत सारी चीजें, फिर क्या करेंगे? फिर इमरान खान कैसे उस वफाकी आईनी अदालत को खत्म करेंगे जो वफाकी आईनी अदालत उनके हक में नहीं तो अगर वो सारा सिस्टम ही बैक हो गया, आप सादा बात करते हैं या मुझे सादा बना रहे हैं, तो फिर जनाब ये तो ना फिर वफाकी आईनी अदालत रहेगी, ना ये बेंच रहेगा, ना फिर जस्टिस अमर फारूक, ना हाजी काजी अमीनुद्दीन, कुछ नहीं रहेगा। तो फिर ये क्यों करेंगे जनाब? ये कलाड़ी पर अपना पाँव तो नहीं मारेंगे ना, इसलिए क्या उन्होंने देखें हम क्यों ऐसे ज़ूम कर लें कि वो करेंगे जो हम सोच रहे हैं वो करेंगे। मैं तो समझता हूँ इससे उनके पहले सामने आइन की किताब है, उन्होंने आइन के मुताबिक फैसले करने, भाई क्या बात कर इससे रहे हैं आप? पहले मैंने जो कुछ सोचा, मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले जो कुछ मैंने सोचा वही हुआ। मैंने सोचा कि आप सोचा ही ना करें भाई, मेहरबानी करें। ये नाज़रीन बशारत राजा साहब अक्सर हमारे साथ शरायत लगाते हैं और हमेशा ये ऐसी हमारी बदकिस्मती जीत जाते हैं और फिर जो है ना निजाम भुगतता है। हाँ, इसके बाद आपने शर्तें हमारे साथ ठीक नहीं है, लगानी, न दावे ठीक है। करने। अब मुझे ये बताएं, कल बड़ी अहम दिन था, जनाब सोहेल अफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो एक मिशन पर हैं कि उन्होंने हर साफ़ी से मिलना है, बगलगीर होना हाँ है जी। और पल्स बेसिकली वो जानना चाह रहे हैं कि सहाफ़ती हल्के क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन का बुनियादी तौर पर जो मुझे समझ में आता है मकसद होता है किसी भी सियासतदान का या इलेक्टेड नुमाइंदे का, वो ये होता है कि इनकी ये जो पब्लिक पल्स है उससे बड़े वाकिफ होते हैं और वो उनको बड़ा ही ऑर्गेनिक किस्म का उसके ऊपर अपना राय दे देते हैं और रिएक्शन दे देते हैं। अवाम क्या सोच रही है उस हवाले से बाकायदा उनको फीडबैक मिल जाता है बज़रिया सहाफ़ी। और उन्होंने, मैंने देखा है कि सिर्फ एक मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को नहीं बुलाया, उन्होंने कोशिश की है कि हर सेगमेंट का जो बंदा है ना उसको बुलाया जाए। मुख्तलिफ, आपको मालूम है अब सहाफ़त के अंदर भी डिफेंस रिपोर्टर नहीं, उसके बाद कोई प्रो गवर्नमेंट है, कोई एंटी गवर्नमेंट है, कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, कोई प्रो पीटीआई है, कुछ प्रो पीटीआई है और कुछ एंटी पीटीआई है। तो उन्होंने सबको बुलाया है और वहाँ पर उनसे मुख्तलिफ बातें हुई हैं। आप भी एक बड़ी अहम मीटिंग में मौजूद थे जिसके अंदर शुरका की तादाद कम थी, इस वजह से आपकी जो मीटिंग है उसमें ज़्यादा अहम बातें मेरी इतलात के मुताबिक डिस्कस हुई हैं। मुझे ये बताइएगा, आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं, आगे फिर आप इसको कंप्लीट कर दें। क्या 26 नवंबर का रिपीट टेलीकास्ट करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सोहेल अफरीदी साहब क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो बड़ा आपको क्या लगा है कल उस मुलाकात के अंदर के क्या हो सकता है? आदिल साहब, एक तो मैं ये पहली बार सोहेल अफरीदी साहब से मिला, मैं इससे पहले कभी भी किसी भी फोरम पर किसी भी स्टेज पर सोहेल अफरीदी साहब से नहीं मिला कभी भी। और मैंने वैसे उन्हें बड़ा हम्बल किस्म का पाया। लोग कह रहे थे कि जब उनका नाम इमरान खान साहब ने दिया तो ये पता नहीं जनाब स्मगलर माफिया है, ये पता नहीं जनाब वो मोबाइल चोर हैं, ये पता नहीं जनाब वो ड्रग माफिया है, ये सारा कुछ कह रहे थे। और फिर ये कह रहे थे कि ये नौजवान है बड़ा लाउबाली और फलां फलां फलां। मैं देख रहा था कल के जब, अच्छा एक तो जब मुझे संदेशा आया, पैगाम आया, तो मैंने उनसे पूछा कितने लोग होंगे, तो उन्होंने कहा जी सवाल से आपका क्या ताल्लुक है? मैंने कहा जी से ताल्लुक है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि यार यहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं ना, मैं नहीं खाना खत्म हो जाता है। नहीं, खाना खत्म नहीं ना, आप अपनी बात किसी को बता सकते हैं आदिल साहब, ना दूसरे की बात सुन सकते हैं। फेयर इनफ, मेरी अपनी ये कोशिश होती है कि महफिल हाँ। जितनी महदूद हो, जितने कम लोग हों, आप ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, सवाल जवाब हो जाता है। और मुझे बताया कि 10 लोग होंगे जनाब, तो हम गए तो टोटल 10-11 लोग थे। असदुर था, अतर काजमी साहब थे, मैं थे, मतीउल्लाह जहान, साकिब बशीर, ये लोग हम थे। उन्होंने तो सबसे पहले जो अपने इब्तिदा की, उन्होंने तो सिस्टम के खिलाफ उन्होंने बात की कि हम इस सिस्टम के डसे हुए हैं, ये सिस्टम हमें तंग कर रहा है, ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब वज़ीर आला के लिए मेरी नॉमिनेशन हुई तो फिर बड़ा ही जनाब मुझ पर इल्ज़ामात लगे और इल्ज़ामात का सिलसिला अभी भी लग रहा है। आज वो हमाद हसन साहब ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट वो नहीं थे मीटिंग में नहीं थे। उन्होंने ट्वीट पता है क्या किया? सोहेल अफरीदी की, हालांकि आपको पता है हमाद हसन बड़े सख्त नकात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा सोहेल अफरीदी के पास इतनी सारी जमीन है, उन्होंने सबूत के साथ ट्वीट किया भाई इस खानदान के पास जमीन ही नहीं, ये तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना।
تو پھر اسی کس طرح نے الزام لگایا تھا کہ اتنی ساری زمین ہے؟ یہ عماد حسن صاحب کے دوست ہیں اور آپ کے بھی بڑے دوست ہیں حسن ایوب صاحب. جی جی بھائی ہیں ہمارے. ہاں بھائی ہیں. انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. تو اچھا پھر بہرحال چلتے آگے بیٹھے تو انہوں نے وہ ساری باتیں کی. اچھا انہوں نے ہم کو کہا کہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں, آپ بھی گواہ ہیں یہ عادل سرفراز صاحب. انہوں نے ہر آئینی و جمہوری راستہ اختیار کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے. پٹیشن دائر کی, انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا, پرائم منسٹر کو کہا, میں نے ہر آئینی اور جمہوری اربا اختیار کیا تاکہ کل کوئی مجھ پر آنچ نہ آئے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوگا, مجھے آئین اور قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق بھی مجھے وہاں تک اپروچ نہیں دی جاتی, ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. میرے پاس تو پھر آپشن بچتا ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں, انہوں نے کل کہا کہ جیسے اگر آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہ اپنا بچاؤ تو کرے گا. انہوں نے یہ کہا کہ ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیں آپ. بلی کو کمرے میں, کمزور سا جانور ہے, انہوں نے تشبیہ دی اس سے کہ کوئی اس کا باہر نکلنے کا راستہ نہ چھوڑے, تو اس کو آپ اس کے ساتھ اس سے تنگ کریں, شرارت کریں, تو وہ آپ پر جپٹ پڑے گی, وہ آپ کو پنجے مارے گی. یہ بات انہوں نے کی. پھر وہاں پر یہ سوالات ہوئے. میں نے ایک سوال پوچھا تھا ان سے کہ کشمیر کے حوالے سے, میں نے کہا جی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم کریں گے, بہت کچھ کریں گے, تو بنیادی طور پر یہ بتائیں کہ آپ یہ خرابی, میں نے کہا کہ آپ 5 کروڑ صوبے کے حکمران ہیں, کشمیر کی ٹوٹل ویلیو جو آبادی ہے, پاپولیشن 40 لاکھ ہے, وہ لوگ نکلے باہر سڑکوں پر اور سارا کچھ اپنے مطالبات منوائے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر اور کے پی کے انہوں نے یہ کہا مجھے کہ ڈائنامکس اس کے ڈیفرنٹ ہیں, مختلف ہے, لیکن ایک ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ اب کی بار ہم نکلیں گے تو آپ نیپال اور کشمیر کی وہ احتجاج کو بھول جائیں گے. یہ بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ اس کا جواب مجھے یہ دیا. اور پھر یہ کہا انہوں نے کہ ہماری جو پچھلی, میرا اشارہ یہ تھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں کچھ معاملات تھے جسے انہوں نے کہا کچھ خرابیاں تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے میں گنڈا پور کا بھی نام لیا ہے, کچھ خرابیاں تھی, لیکن اب ہم وہ خرابیاں نہیں کریں گے. اچھا پھر اسد طور صاحب نے پوچھا جی کہ آپ کی جو کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, آپ کے دفتر گئے تھے, تو اس کی پریس ریلیز آپ نے جاری نہیں کی, وہ کہیں اور سے خبر آئی. انہوں نے تو آپ سے وہاں انہوں نے کیا کہا, کیا آفر دی گئی آپ کو؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آئین اور قانون میرا یہ کہتا ہے کہ میرے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ میں 5 کروڑ جو آبادی ہے اس کا نمائندہ ہوں. یہ سارے لوگ میرے پاس ہیں, وہ میرے دفتر میں آئے تھے, امن و امان کی صورتحال پر بات ہوئی ہے, اور وہاں پر اور بھی باتیں ہوئی. وہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ڈسکس ہوئے وہاں پر, لیکن میں نے کہا کہ میں جب تک عمران خان صاحب سے نہیں ملوں گا اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کروں گا. پھر تیرا کے حوالے سے بڑا عام سوال کیا گیا کہ تیرا میں کیا ہو رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ تیرا میں جو چرس بکتی ہے جی اس وجہ سے وہاں آپریشن وغیرہ. تو پھر سہیل افریدی نے جواب دیا کہ ملک بھر میں امپورٹڈ سگریٹ پر پابندی ہے, مالبرو ہو گیا, یہ جو آپ سگریٹ پیتے ہیں یہ دوسرے پابندی ہے, لیکن یہاں پر جو بک رہے ہیں, آپ تو سگریٹ نہیں پیتے نا, میں ویسے بات کر رہا ہوں نا, میں تو ظاہر پیتا ہوں سگریٹ, یہ سگریٹ مارکیٹ میں تو نہیں آتے نا, لیکن یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ تیل بلوچستان میں جو سمگل ہو رہا ہے وہ کیا, اس کے پیچھے کون ہے؟ سب سے زیادہ بلوچستان میں تیل سمگل ہوتا ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے عدیل بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ بلومبرگ اور IMF نے رپورٹ کی ہے کہ سب سے زیادہ فیول کاشت کہاں ہوتا ہے؟ بلوچستان میں. اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ بات تو اس کی کرتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے بات کی کہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے موقف سے انہوں نے ہمارا موقف تسلیم کیا. کیسے؟ میں نے پوچھا وہ کون سا موقف؟ انہوں نے کہا کہ وہ موقف ابھی آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا جس میں 21 لوگ جان سے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ جب وہ 21 لوگ جان سے گئے تو ہمیں یہ کہا گیا جی یہ تو کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہے. 17 لوگ, انہوں نے کہا جی وہ لوگ اس میں دہشت گرد ہیں, 4 لوگ معصوم شہری. میں نے جب ان کو لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا تو یہ پاکستانی ہے, یہ تو میرے شہری ہیں, میرے ضلع کے, میرے صوبے کے شہری ہیں. میں تو اس پر رولا کروں گا, میں تو اس پر شور ڈالوں گا, میں تو ہر فورم پر بات کروں گا. بھائی یہ کولیٹرل ڈیمیج والی بات نہیں ہے, یہ آپ نے جو کچھ کیا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر جب میری میٹنگ ہوئی سیکیورٹی اداروں سے, انہوں نے مجھے بریف کیا. میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ جو لوگ جان سے گئے ہم 1-1 کروڑ روپے ان کو دیں گے, اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات پر ہماری بات کو تسلیم کیا, مانا,
اور پہلی بار کہا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے, یہ لوگ جان سے گئے ہیں, اور پھر ان کو 1-1 کروڑ روپیہ دیا گیا. انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا, ان سے پوچھا گیا کہ جب انہوں نے کہا کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. میں نے پوچھا جی کچھ کیا ہو رہا ہے, بلکہ متی اللہ جان صاحب نے جو پوچھا, انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں, ایون متی اللہ جان اسکول نیم آن سم تھنگ نا, چلے اس کو ہم بعد میں کریں گے. اچھا, انہوں نے پوچھا کچھ ہو رہا ہے. وہ یہ ہو رہا ہے جی کہ میں ابھی کچھ گفتگو کرتا ہوں نا کچھ چیزوں پر, تو وہاں سے کوئی پریس کانفرنس آ جاتی ہے یا کچھ آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں یہ ٹھیک جا رہا ہوں, یا کچھ ہو رہا ہے, اور بہت کچھ ہونے یہ جا رہا ہے کہ وہ میں بھی اپنے پتے شو نہیں کروں گا. لیکن ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے کہ عمران خان, انہوں نے کہا کہ میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں, ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں, میں اپنے تمام آئینی قانونی جو راستے ہیں وہ اپنا رہا ہوں, اور اگر مجھے اس میں نہ ہوا تو پھر میں عمران خان صاحب کی کال کا انتظار نہیں کروں گا. انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں اس بندے کی جو اپروچ ہے, پولیٹیکل اپروچ, اس کی آپ اس بات سے اندازہ لگا کہ کتنی زبردست ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی مجھے عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا, میرے پاس جو مینڈیٹ ہے نا وہ انتظامی معاملات کا ہے, میں کال نہیں دوں گا, کال دے گی پارٹی اور میں کارکن کی حیثیت سے اس میں شریک ہوں گا. کال دے گی سیکرٹری جنرل پاکستان جو اس کے ہیں یا چیئرمین بیسٹ گور, وہ کال دیں گے اور میں شریک ہوں گا ایک کارکن کی حیثیت سے. لیکن اب کی بار اگر ہم نکلیں گے, پارٹی کال دے گی, تو ہم اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر آئیں گے کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے یا شہادت ہے. انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا, لیکن وہ بات ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے. یا شہادت ہے یا پھر اگر آئیں گے تو ہم جیت کر آئیں گے. انہوں نے کہا کہ ڈی چوک کیا جیتنے آئیں گے, عمران خان کی رہائی نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی رہائی, ہم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. ڈی چوک پہنچنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, اور ہمیں عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے دیا تھا, اور ابھی تک ہم جو ہے جو کاوشیں کی ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں واقعی ہم جو ہے وہ شاید کہیں اوپر نیچے ہوا ہے, لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا, یہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے ایک اور بات کی کہ جو آپ کا NFC ایوارڈ کے حوالے سے, 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ NFC ایوارڈ میں اپنا سواگت لوں گا, ابھی 4 تاریخ کو میٹنگ بلائی ہے, میری کال کی ہے NFC ایوارڈ کے حوالے سے. تو یہ بات انہوں نے اپنے صوبے کے ریونیو کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ وہ نہیں دے رہے. اور پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عادل سرفراز صاحب بڑی زبردست بات کی کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جی کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ جناب دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. وہ 80 کی دہائی سے لے کر ابھی تک کوئی ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ہماری جنگ ہے, دوسرا آتا ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے, تیسرا آتا ہے جی تو کس نے بسائے ہیں, وہ بساتا ہے, چوتھا آتا ہے تو کس نے بسائے ہیں. یہ سارا جو کہانی ہے نا, انہوں نے کہا کہ بیچ میں ایک وقت آیا تھا 2018 سے 2022-23 تک جب صوبے میں امن و امان تھا, ڈرون اٹیک, اور واقعی عمران خان کے دور میں ڈرون اٹیک نہیں ہوئے تھے, ہم سارے ہر جگہ جا سکتے تھے, سارا کچھ کر سکتے تھے. لیکن اب کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ خود ساختہ. چلیں یہ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں ان کا معاملہ آگے کس طرح بڑھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اشارہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جا رہی ہے. میں نے سوال یہ کیا تھا, دیکھیں کہ میں نے کہا کہ سہیل افریدی صاحب آپ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کا تقاضا یہ ہے, یہ جو ایک تنی ہوئی رسی کے مترادف ہے, جس پر چلنے کے مترادف ہے, آپ اس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی سیکیورٹی کے ادارے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ نے اس جو آپ کا اس ٹکراؤ کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے کہ جس سے مطلب ملک اور قوم کا نقصان ہو. انہوں نے نوجوان نسل کے حوالے سے بھی بات کی, وہ بات ویسے درست ہے, جو انہوں نے لفظ کے میں نہیں کہوں گا, لیکن وہ بات انہوں نے جو کی ہے وہ درست کی. اچھا چلیں بہرحال دیکھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پوچھ کر ان کو ابھی تک بتایا یا نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا یہ بات, انہوں نے کہا مجھے ابھی بھی مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے, اور میں جب وزیر اعظم صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کال کی تو مبارکباد دی, تو میں نے انہیں کہا کہ میرا یہ کام ہے آپ کر دیں. انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں, تو ابھی وہ پوچھ کر پتہ نہیں وہ کہیں چلے گئے, ابھی جواب نہیں آیا. چلیں بہرحال ناظرین آپ نے سنا بشارت راجہ صاحب کو, انہوں نے کافی ایکسکلوسیو انسائٹ دی ہے, اور آپ کو یہ جاننے میں سمجھنے میں اب آسانی ہوگی کہ دراصل پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی کے ذہن میں اس وقت چل کیا رہا ہے, اور اب آنے والا جو بیسیکلی سیاسی منظرنامہ ہے وہ کافی
حد تک تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کافی گہما گہمی بھی ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے. لیٹس ویٹ اینڈ واچ کیا ہوتا ہے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے بشارت راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ.